Hello, my dear students. How are you? Welcome to 0 to Hero section. 0 to Hero in algebraic identities. Okay? This will be very helpful for class 7 8 level students. Okay? তো এই সেকশনে আমরা অ্যালজেব্রিক আইডেন্টিটি বা ফর্মুলার डिस्कस करब तो जो फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर एटसेट्रा फार्मूला जो पूरा काम में आएगा इन फ्यूचर. ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक. सपोज वन थिंग मल्टीप्लिकेशन x plus a into x plus b. If we multiply this, then we know in horizontal method, algebraic expression e amra horizontal method e shikhechi x into this part x plus b plus a into x plus b. Okay, x into a plus b horizontal method এটাই আমরা শিখেছি algebraic identity তে. x into a plus b b plus x a into a plus x. Now multiply this x square plus bx plus ax plus ab. This is ax, this is ab. Now this can be written x square plus a plus bx, take common from these two common x plus a. Okay, so this is one type of algebraic identity. Now suppose you have to find x plus 2 into x plus 3. तो এটা এভাবে মাল্টিপ্লাই করেও করা যায়, or direct you can write x square plus 2 plus 3x plus 2 into 3. Okay, plus 2 into 3. That is, directly you can use x square plus 5x plus 6 by using this identity. Okay. For example, another x plus minus 3 into x plus 1. So this will be your value x square plus sum of these two, that is minus 3 plus 1 x plus product of these two. So simply it will be x square, it will be x square, this is x square, this line x square plus of minus 3 plus 1x plus minus 3 into 1, this line, that is x square minus 3 plus 1, that is minus 2x minus 3. Okay, so multiplication of this will be this, direct using identity, or you can multiply directly. Okay. Now it comes a plus b whole square. If both are same, both factors are same, a plus b into a plus b. So this is a plus b. Now a plus b whole square, its identity or formula will be a square plus 2ab plus
b square. This is the formula of a plus b whole square. তো a plus b whole square এর এই ফর্মুলাটা যে a square plus 2ab plus b square, is it God gifted? No. আমরা এটা নিজেরাই তৈরি করেছি by multiplication. Okay, by multiplication. Let's see. A plus b into a plus b. A plus b whole square means a plus b into a plus b. Now same method of multiplication, horizontal method. A into this a plus b into this a plus b. Now this is a square and this is 2ab and no, this is ab and this is a into b or b into a. This is also ab and b into b square, and this will be ab plus ab 2ab. That's why a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square. So this is the proof of the formula a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square. Okay. So first formula is a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square. Now if it is minus a minus b whole square, then simply a minus b into a minus b, this will be minus, clear, and a of a minus b minus b of this is again a minus b. Now multiplication a into a square, a into minus b, that is minus ab. This is also minus b into a minus ab, and this is minus minus plus b square. So this will be a square minus 2ab plus b square. So formula of a minus b whole square will be a square minus 2ab plus b square. Okay. Now we can modify this formula to get different type of algebraic identity. এগুলোকে মডিফাই করে আমরা डिफरेंट टाइपेर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पेते पारी। तो देखते हैं कैसे इसको एडजस्ट और मॉडिफाई कर सकते हैं। a plus b whole square can be written this. So from this you can write another formula, a square plus b square. A square plus b square can be written a plus b whole square minus 2ab. So this is another formula. A square plus b square can be written, again a square plus b square can be written, a square plus b square can be written from this a minus b whole square plus 2ab. Very clear? এই ফর্মুলাটা থেকে a square plus b square এটাকে লেফট সাইডে নিলাম, a square plus b square equal to a plus b whole square minus 2ab. This is also another formula. And এইটা থেকে আবার a square plus b square কে লিখতে পারবো a minus b whole square, এটা এদিকে গেলে মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে প্লাস 2ab। যেখানে যেরকম কোশ্চেন থাকবে সেই অনুযায়ী অ্যাপ্লাই করা হবে। তো a square plus b square এর এই দুটো ফর্মুলা হলো। ওকে, নাও if you add these two, then another formula a plus b whole square plus a minus b whole square, এই দুটোকে অ্যাড করে দিলাম, 2ab ক্যান্সেল হয়ে গেল
equal to twice of a square plus b square. এটাও কিন্তু একটা ফর্মুলা, you have to remember it. Okay. নেক্সট এই দুটোকে যদি মাইনাস করে দিই, a plus b whole square minus a minus b whole square, তো এইটা মাইনাস এটা করলে এখানে মাইনাস সাইন দিলে এটা প্লাস হয়ে যাবে, a square b square cancel, so this is the formula of 4ab. Okay, 4ab. and এইটাকে আরেকটু মডিফাই করে আমরা লিখতে পারি ab equal to, এই 4টা এখানে বাই করে দিচ্ছি, দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল a plus b by 2 whole square minus a minus b by 2 whole square. Okay, so ab, not a, this is ab, ab equal to a plus b by 2 whole square minus a minus b by 2 whole square. Okay, so from these two identity we can modify this way to get different formulas or identities. Okay, এই ফর্মুলাগুলো আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে, এখন এই ফর্মুলাগুলোর অ্যাপ্লিকেশন দেখব কিভাবে করব। এই ভিডিওটিতে a প্লাস বি হোল স্কোয়ার, a মাইনাস বি হোল স্কোয়ার, এগুলো আর একটা লাগবে a স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার, এটা ফ্যাক্টরাইজের জন্য লাগবে a স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু a প্লাস বি ইন্টু a মাইনাস বি। এটা প্রুফ ভেরি সিম্পল। এখান থেকে যদি আমরা দেখি, সিন্স a প্লাস বি ইন্টু a মাইনাস বি, এই দুটোকে জাস্ট মাল্টিপ্লাই করব, করলে কি হবে a ইন্টু a মাইনাস বি প্লাস বি ইন্টু a মাইনাস বি। তো এটাকে যদি একটু সিম্পলিফাই করি, a স্কোয়ার আর এটা দুটো মাল্টিপ্লাই করলে মাইনাস এ বি, এটা মাল্টিপ্লাই করলে প্লাস এ বি মাইনাস বি স্কোয়ার, that is a plus b into a minus b can be written a into a minus b plus b into a minus b, that is a square minus a into b ab plus b into a same as ab equal to ba into b same as b into a and minus b square, so these two will cancel, so this is a square minus b square, proof of a square minus b square. Okay, we will use these identities or formula to do different type of sums. Okay, ये यूज करके हम लोग, ये नोट कर लो, ये यूज करके हम लोग डिफरेंट सम्स करेंगे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, से फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, दिस इज a एंड दिस इज b। नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स 2x, this is a square, 2ab plus 2 into 2x dot 3y 2ab plus b square. So we know the formula of a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. So by using this, 2x whole square means 2x into 2x,
that is 2 into 2 4, 2 to the 4, 4x square. This is 2 into 2 into 3, 2ab, 2 to the 4, 3 the 12 plus 12 xy plus 9y square, 3 3 the 9, 9y square. So x plus 2x plus 3y whole square is a square 2ab b square, that is 4x square, 12xy, 9y square. Okay. Now another example. Clear? Is it clear? सभी को समझ में आया? Okay. Now another example. Another example. Suppose find 4x minus 3 whole square. So we will use a minus b whole square. Okay. This is a square minus 2ab, 2 into 4x into 3 plus 3 square. This is a square minus 2ab plus b square. So this will be 4 square means 16 x square. This is 2 into 4 into 3. 4 3 is 12. 2 is 24. That is 12 into 2, 24. Just x and 3 square is 9. Okay. So this is the use of a minus b whole square. Okay. Now homework. This type homework for this type of sum. Homework. Okay. Now find the value of number 1, 5x plus 3 whole square, or number 2, 4x, no, 6x minus 5y whole square. ये दो होमवर्क करके मेरे को व्हाट्सएप में भेजो, करेक्शन करके कर देंगे. ओके. सेंड टू दिस टू माय व्हाट्सएप नंबर. WhatsApp number 9143135531. You can send to this number. এই নম্বরে আমাকে পাঠালে আমি চেক করে দেব. ওকে. আর তোমরা যারা আমার লাইভ ক্লাস বা অফলাইন ক্লাসে জয়েন করতে চাও, এই নাম্বারে মেসেজ করতে পারবে. সেক্ষেত্রে মেসেজ করলে আমি গ্রুপ টাইমিংস, ফিজ এটসেট্রা আমি বলে দেবো. আরেকটি আমাদের নতুন সিস্টেম আছে, 0 to Hero হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ. যেই গ্রুপে আমরা পরপর ভিডিওগুলো দেবো, যে কোন ভিডিওটার পর কোন ভিডিওটা দেখলে সুবিধা হবে অ্যাজ পার ক্লাস 7 to 12. প্রত্যেকটি ক্লাসের আলাদা গ্রুপ আছে. সেই গ্রুপে আমরা উইকলি যেমন আমাদের কোচিংয়ে ক্লাস হয় ঠিক সেরকমই পরপর ক্লাসগুলো দেবো. তাতে এরকম হোমওয়ার্ক থাকবে. হোমওয়ার্কগুলো হোয়াটসঅ্যাপে পাঠালে আমরা চেক করে দেবো. আর কোন ভিডিওর পরে কোনটা দেখলে সুবিধা হবে, কারণ ইউটিউবে আমার অনেক ভিডিও আছে. এত ভিডিও একটি 7-এর বাচ্চার পক্ষে 12-এরগুলো দেখে লাভ হবে না, 12-এর বাচ্চার পক্ষে 7-এরগুলো দেখে লাভ হবে না. ঠিক সেই রকম কোনটা দেখলে কোনটার পর কোনটা দেখলে সুবিধা হবে
এরকম সারা বছর ধরে আমরা ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পোস্ট করতে থাকব। তার জন্যে একটি সামান্য ফিজ আছে অবশ্যই, তো ইয়ারলি একবারই একটু সামান্য ফিজ আছে, হোয়াটসঅ্যাপ করলে সেটা জানা যাবে। ওকে, সো নেক্সট, কামিং টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন। ওকে, suppose it is given if a plus b equal to a plus b equal to 8 and AB equal to 15, find a square plus b square তো এবার এই টাইপের একটা কোশ্চেন, given a plus b equal to 8, ab equal to 15, find a square plus b square। তো আমাদের যে আইডেন্টিটিগুলো শিখেছি ওগুলোর মধ্যে কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এবারে তোমাকে বুঝতে হবে। সো यू हैव टू फाइंड द एप्रोप्रिएट फार्मूला जो सही होगा इसके लिए, ठीक है। सो यू नो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ওই যে আইডেন্টিটিটা দিলাম ইকুয়াল টু গিভেন এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস 2ab, এরকম একটা আইডেন্টিটি দিয়েছি আমি যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস 2ab। এটা কেন চুজ করলাম না, গিভেন আমার এ প্লাস বি, গিভেন এ বি, তাহলে এখানে আমার ভ্যালু বসালে অ্যান্সারটা এসে যাবে। ওকে, তো এ প্লাস বি দ্যাট ইজ 8 square minus 2ab, ab is 15. Okay, now this is 8 into 8 or 8 square is 64 minus 30, 15 to the 30, so it will be 34. Okay, it will be 34, the value of a square plus b square. Is it clear? Okay, next question. क्लियर, समझ में आया सभी को? पहले हम सिलेक्ट किया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पाना है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला, एंड गिवन a plus b equal to 8, ab equal to 15, just put the values, you will get 64 minus 30, that is 34. Okay, now same type, another question. If a minus b equal to 3 and AB equal to 28, find a square plus b square। देखो क्वेश्चन एक ही टाइप का ही है, लेकिन फार्मूला मेरे को दूसरा यूज करना होगा। सो आई विल यूज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस
2ab। देखो ए भी एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। बिकॉज ये मेरे को पता है ए माइनस बी कितना है और ए बी कितना है, तो दोनों पुट कर देंगे यहाँ। ठीक है, तो a माइनस बी इज 3 स्क्वायर प्लस 2 into ab means 28, so this will be 9 plus 56. Okay, so this will be 65. इसका आंसर हो जाएगा 65. Okay, I am giving another 2 identity, just note down. ये जो फॉर्मूला है इससे पता चलता है कि और भी 2 चीज हो सकता है, जैसे कि अनदर वहां 8 तक दिया था, 9 में लिख लो कि a मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर में ले जाना है। a प्लस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, वही जो माइनस किया था उसका ही मॉडिफिकेशन ये है। a प्लस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, एंड अनदर थिंग a माइनस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। वहां देखो एक फॉर्मूला दिया था कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ab। ठीक है, उससे ये फॉर्मूला आ गया। आया समझ में? ये इसको मॉडिफाई किया, इस साइड ले गया, तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर, सॉरी ये 4ab था, तो दिस इक्वल टू दिस प्लस, ये राइट साइड ले लिया तो ये प्लस हो गया। ठीक है, तो और इससे इधर लेके इधर कर दिया तो ये फॉर्मूला आ गया, तो यही मॉडिफाई करके वो फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ से फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से फिर a प्लस बी a माइनस बी दिया रहेगा तो 4ab निकल सकते हैं। ठीक है, तो सपोज इट इज गिवन इफ a प्लस बी इक्वल टू a plus b equal to 7, a minus b equal to 3, find ab। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो फॉर दिस क्वेश्चन वी विल यूज दिस फॉर्मूला a plus b whole square, any of the formula, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4ab, दैट इज 49 माइनस इक्वल टू, ये इधर ले लेते हैं, माइनस 49 माइनस 9 इक्वल टू 4ab। दैट इज 4ab इक्वल टू 40, ये माइनस कर दिया तो अभी डिवाइड कर देंगे, ab इक्वल टू 40/4 दैट इज 10। तो ये
7 square is 49, that is 49 minus 9, that is 40 by 4, that is AB equal to 10. So A plus B given 7 and A minus B 3. Okay, and AB is 10. क्लियर? आया समझ में? ये वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? और आगे भी अच्छा वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, ठीक है? আর সবারই ভালো লাগলে বন্ধুদেরকে ফরওয়ার্ড করো যাতে তারাও ম্যাথটা এনজয় করে। লেট দেম এনজয় দ্য ম্যাথ। ওকে, আশা করি সবাই বুঝেছো। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, আজ এ পর্যন্ত, বাই বাই।